بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله اللطيف الخبير العالم بالظاهر وما يكنه الضمير، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره على فضله الكبير وإحسانه الغزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي البشير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه، واحذروا من سطوته وإقابه، وتعرضوا النفخات جوده وإحسانه، فإنه سبحانه جواد كريم وإن أخذه أليم شديد. عباد الله، إن الله بعث رسلا وأنزل كتبا وبين للناس طريق الخير ليسلكوه، وبين لهم طريق الشر ليجتنبوه. فمن أطاع الله ورسوله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة، ومن خالف أمره وعصاه فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فربما عاجله بعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما قص الله علينا في كتابه العزيز عن الأمم السابقة، وبين لنا ماذا حل بهم لما عصوا وخالفوا أمره وعصوا رسلا. فقال جل شأنه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإنما ينزل بالناس من المصائب والمحن التي هي دون العذاب الأكبر لهو إنذار وتخويف، لينيبوا إلى ربهم ويقلعوا عما هم عليه من الظلم والغفلة عن الله عز وجل والتمادي في الذنوب والمعاصي. وإن الناس عند حلول المصائب بهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعلم أن هذا من عند الله وبقضائه وقدره، ولكن سببه الذنوب والمعاصي والإعراض عن الله سبحانه، ويتذكرون قوله سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيرجعون إلى ربهم ويجأرون إليه ويتضرعون له،
فتكون المصائب في حقهم خيرا ينالون بها القرب من الله وتكثير السيئات ورفع الدرجات، ويحصل لهم ثواب الصابرين فيزدادون من الله قربا ويقوي إيمانهم، ويهدي الله بسببها قلوبهم، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقسم من الناس أعاذنا الله من أحوالهم يتسخطون من قضاء الله وقدره، ويغفلون من أعمالهم السيئة، ولا يتذكرون ولا يتعظون، فيزدادون من الله بعدا وتقسو قلوبهم، ويزدادون ضلالا إلى ضلالهم، فيفوتهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولهذا يقول سبحانه في صفة أولئك: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أمبي الله تنو أمبي بركة أندبا ماي اللطيف الخبير الذي مسيء مسمي ناكنو مسدو مسمي نويا داني على كنويا هنا داني على كهنا الخبير الذي مسيء مسمي كنا فنينندو أكا جونغا كو بلا جلنا جنون ka foyi kelen bɛ dogolen tɛ ala ma. ala kunnafonilen don jɔnw ka kɛta n'u ka fɔta a belebele a n'a fitinin bɛɛ lajɛlen na, foyi dogolen tɛ jɔnw ka ko la masa subhanahu wa ta'ala ma. العالم بالظاهر fɛn min bɛ kɔ kan n'a dogolen tɛ ala de ɲɛ b'o la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. وما يكنه الضمير فمن دولة بنا أدم الدين سنة قنانا نويا تسي قنانا موشيت ودون فمن بأدم الدين قنانا ما فو نما كي موشيتين بومي مسكو أدم الدين قنانا يرد دولة بايدا fɛn min dogolen do buna adamaden kɔnɔ a disi kɔnɔna na, n'a ma fɔ ni kumakan do, n'a ma kɛ ni kɛwale do, fo k'a to a kɔnɔ maa si tɛ se k'a dɔn. A dɔnniya tɛ mɔgɔ si yɔrɔ, nka ala ko k'ale kelen pe de b'a dɔn. nin de kama an b'a fɔ an ka bamanankan na ntalen dɔ la ko fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛgɛn b'a kɔ kan fo buna adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ de. Allahu akbar. an b'a dɔn nin yɔrɔ de la k'a fɔ ala ye adamaden dan dɛ. an b'a dɔn nin yɔrɔ de la ko ala ye gundo kɛ adamaden na, ala ye yɔrɔw datugu adamaden na. ni ala yɛrɛ tɛ, a dayɛlɛli ko nɛgɛ tɛ mɔgɔ si bolo, a dayɛlɛli ko nɛgɛ tɛ jɔn si bolo. ale Allah subhanahu wa ta'ala ni yɔrɔ de la ala ka ciden b'a fɔ ko ala bɛ jɔn sara baara ɲuman na kabini a ŋaniya ka sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ. ni ala tɛ mɔgɔ si tɛ se k'o fɛn min bɛ dusukun na a kɛbali n'a fɔbali ka sara di mɔgɔ ma o la ka sɔrɔ a ma kɛ, ala kelen pe de bɛ se k'o kɛ.
o de fana b'a yira ko dan tɛ ala ka sebaaya la dan tɛ ala ka jatebɔ la dan tɛ ala ka sara la an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala y'ale de ci ni tiɲɛ diinɛ ye ka ci ni ale ala ka kumakan kɔrɔtalen ye ka ci buna adamaden ni jinɛw bɛɛ lajɛlen ma ka ci a ka ci kan o de bɛ boli buna adamaden ni jinɛw kan kabini ale ala ye diɲɛ dan don min na a ye ciden 313 de bila ka na a 13nan o de ye alakira muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallama kabini a y'o ci don min na ko diɲɛ bɛ taa ban don min na a ko kumakan fila tɛ boli dugumakolo kɔ kan ale ala bɛ minɛli kɛ min ma f'ale ala ye min fɔ a n'a y'a ka ciden yamaruya ka min fɔ ni mɔgɔ min tugura ciden in na ala ko k'i tugura ale de la ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o jidilen don an kuntigi muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam ala ka diɲɛ bɛ ka taa furumuso barikamaw ma a n'a ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ala ka diɲɛ bɛ ka taa ka sahababaw ma sahaba minnu n'u tugura ala ka ciden na sahaba minnu n'u kɛra ala ka ciden fɛ sahaba minnu n'u joli bɔnna ala ka ciden nɔfɛ n'u ni bɔra ala ka ciden nɔfɛ sahaba minnu n'u ye diinɛ in kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka jirisunbaw turu fo diinɛ in ka cari diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma olu fɔlɔ ye abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala kumakan ye ani ciden ka tasira jɛlen ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma amma ba'd fattaqullaha ibadallah bani al-islamaw bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsirannen ma waraqibuhu fi sirri wal alan a y'aw janto ala la dogo la a ka dɔn ala ɲɛ bɛ aw la a y'aw janto ala la bange la a ka dɔn ka fɔ ala ɲɛ bɛ aw la wala tu'su a kana aw ma kota dɛ a kana aw ma sɔsɔ dɛ an bali an silamɛw an ka bi walanda bɛ yan a ye sira aw ma ɲɛ dogo la a ye sira aw ma ɲɛ bange la a y'aw kɔlɔsi aw ma la dogo la k'aw kɔlɔsi aw ma la bange la wala tu'su a kana aw ma kota dɛ an bali an silamɛw mun de ye ala bato ye a bɛ fɔ mun de ma ko ala batoli a ka kan jɔnw ko ma fɛn min tɔgɔ ko jɔnw ma batoli jɔnw k'a dɔn sabu bɛ se k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na ni jɔnw m'u ma bato cogo dɔn hali n'u ko k'u b'u ma bato u bɛ dɛsɛ k'u ma bato dɛ u ma batoli tɛ ɲɛ u bolo dɛ ka d'a kan u t'u ma bato cogo dɔn a ye aw ma dɔn fɛn min ka di aw ma ye aw k'o dɔn fɛn min man di aw ma ye aw k'o dɔn fɛn min ka di aw ma ye aw k'o kɛ fɛn min man di aw ma ye aw k'o to yen ala ye buna adamadenw dan ale ala batoli de kama a bɛ fɔ mun de ma ko bato bato ye fɛn de ye fɛn dɔw de faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de ma ko bato a kumaba a n'a fitinin baara dɔw de faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ olu baara ninnu ma ko ala batoli ala ye danni kɛ a batoli min kama a bɛ fɔ baaraw de ma ko ala batoli kumabaw b'a la fitininw b'a nka an baden alisilamɛw fɛn min ye ala batoli ye n'i ye ala batoli lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko bato danni kɛra kun min kama ɲɛnɛmaya kɛra kun min kama
wa saya fana kɔfɛ jatew bɛna bɔ fɛn min kan an baden alisilamɛw a bɛ fɔ de ma ko bato o bato min filɛ o ye o sigilen don nkuloma 2 de kan ala batoli sigilen don nkuloma 2 de kan ala batoli sigilen don nkuloma fɔlɔ min kan an baden alisilamɛw n'o de ye ala bato yɛrɛ la belebele n'o de ye ala bato la gɛlɛman ye n'o de ye ala batoli yɛrɛ daminɛli ye an baden alisilamɛw ni silamɛ bato ni jɔn kan k'i janto o de la fo k'a fɔ k'a y'i janto o la o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye aw ma ye aw bali ka bɔ fɛn minnu kɛli ma aw ma tanama ko aw ma ye fɛn min kɛli haramuya aw kan aw ma ye fɛn min kɛ haramu ye aw ma ye bali kɛ ka bɔ fɛn minnu kɛli ma fɛn minnu ni aw ma bɛ dimi a kɛli la fɛn minnu ni a kɛli n'a bɛ fɔ ma k'aw ma kotali ala sɔsɔli ala kotali fɛn minnu n'u kɛra n'a bɛna ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka dimi ye bato fɔlɔfɔlɔ ye de aw ka yɔrɔ janya ka bɔ fɛnw ma ala ko fɛn minnu ka to yen nin de ye bato a sigilen don tuloma 2 min kan ni y'a fɔlɔ de ma ko fɛn minnu ka to yen dɛ ma ko kɛli kana se fɛn minnu ma k'olu kɛli man d'a ye ma ko fɔli kana se fɛn minnu ma k'olu fɔli man d'a ye ma ko taga kana kɛ yɔrɔ minnu na k'olu tagali man d'a ye ma ko adamadenw ka fɔta n'u ka kɛta kana se fɛn minnu ma k'olu man d'a ale ala ye jɔn k'u yɔrɔ janya ka bɔ o ma o de ye bato fɔlɔ ye an baden alisilamɛw ala dimi ko yali an baden alisilamɛw dimi tɛ yɔrɔ min tɔɔrɔ bɛ yen wa tɔɔrɔ tɛ ma sɔsɔli tɛ yɔrɔ min ma ka ɲangata bɛ yen wa a ka ɲangata tɛ yen ma kumakan wulili tɛ yɔrɔ min na ma ka ɲangata bɛ yen wa ma sɔsɔli tɛ kɛ yɔrɔ min na ma ka ɲangata bɛ yen wa ma dimi ko tɛ kɛ yɔrɔ min na ma ka ɲangata bɛ boli yen wa bato sigilen don tuloma fɔlɔ min kan o de ye ala ye fɛn minnu kɛli haramuya jɔn priorité ye min ye olu to yen dɛ ala ko fɛn minnu kana kɛ yɔrɔ janya olu la dɛ olu to yen olu bɛɛ to yen pewu ka da kan olu de bɛna ni ala ka dimi ye fo ka taa laban ala ka n'aw kisi ala ka jahanama kɔnɔ donni ma bato 2nan ye jumɛn ma ye yamaruyali kɛ fɛn minnu kɛli la a ye nin de kɛ nin de ka di aw ma ye bato 2nan ye ala ye yamaruyali kɛ fɛn minnu kɛli la a y'aw seko damayira kɛ olu la aw seko damayira o kɔrɔ ye jumɛn aw ma ye aw yamaruya ale ala kɛlɛbaganciyali ma a y'ale ala kɛlɛbanciya sabati a ka kumakan na ka baara la a kana fila fara ale ala kan aw ma ye aw yamaruya ni sali farda 5 jɔli la ale ala ye siɲɛ 5 tile kɔnɔ aw kana o jɛ dɛ aw ma ko k'a ka farda 5 in sela ale ye waati minnu na n'o waatiw sera a ye fɛn bɛɛ to yen aw ma a ka bato aw ka lajɛ kɛ aw ma ye aw yamaruya ni fɛn min kɛli ye n'aw m'o kɛ o kɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ye mun kɛ o tuma a ye fɛn de kɛ a y'aw haramuya ka bɔ fɛn min kɛli ma n'o ye seli toli aw kana seli to ye dɛ n'a ye seli kɛ a y'a kumakan a y'a ka yamarukan na bato n'a ye seli to yen a y'a sɔsɔ a y'a dimi ko fɛ ma ye aw yamaruya ni fɛn minnu kɛli ye baara ɲumanw na ni ye baara ɲuman lajɛ minnu bɛ buna adamaden ka mijani giriya minnu bɛ buna adamaden ka siniɲɛsigi bonya minnu bɛ buna adamaden sɔ gɛrɛ ala la ka buna adamaden surunya ala la ni ye baara ɲumanw lajɛ o la a ka ca
adama densité qui bi se ka peke ka sa dana fardaw ko fe nafla ale de be fardaw jidi ka damne arakan flala katabla arakan nanina katabla arakan tana katabla arakan mugana katabla arakan bi sabarakan binani arakan keme fla arakan bakelen hala bakele mancha alama katrate minga dogo noyo jon se ga bato shike ko bato ko beke ko baya ala bulo okuma ayo bambang aw ma tanama ko tolika aw seko e minye aw ma batolila aka soro ko fara o aka damne ni wajibu ni farda o kayli munu ma farda ya ngaw keli kanyi aw seko e minye abo fara o ka jidi aw seko la dongodo ka do fara dongodo aw seko kan fokata desero nina naw desero mina aw tume fenfe kan nyumana aw ma be continuer ko bela jere mbaraji de aw ma kada kan desede ya to sega tebi aw ma de be hina katema aw kan ale de be sonin ke katema aw kan ale de be jidili ke katema aw kan ale de be nyuman saran nyuman na katema aw kan ale be aw ka fitinin de laje ko sara bele bala nga ayaw yoro jenya kabo matimi ko ma ayaw yoro jenya kabo matana ma ko femu ngana ke aka no lu kede ni kuma kan no jete ne femi me kuma bato anga misali mine an rabbuna adama dum anga misali mine an adama denu made an adama denu anga rapportu la jede yali abebe jonima sanfɛ mɔgɔ jumɛn ma i duguma mɔgɔ a k'i kumakan a ka sɔsɔ dɔrɔn min man di ye ka k'o kɛbaga ye dɔrɔn i tana ye min ye ka k'o kɛbaga ye dɔrɔn fɛn min bɛna n'i ka dimi ye ka k'o kɛbaga ye dɔrɔn o bɛ bɛn sanfɛ mɔgɔ jumɛn ma i duguma mɔgɔ ka taabolo ka k'o ye ka na i o tɛ bɛn mɔgɔ si ma sanfɛ mɔgɔ ka daminɛ bangebaa la ka daminɛ bangebaa la ka taa wolodenw ma fɛn min man di ye ni denw y'o to o de fɔlɔfɔlɔ ka di ye sani min ka di ye o ko k'i ye min man di ye i t'a fɛ u ka min kɛ tewu a ka sɔrɔ y'u yɔrɔ janya o de la n'u y'u yɔrɔ janya o la i ka ɲagari fɔlɔ u kɔrɔ i ka farifoni fɔlɔ u kɔrɔ i ka nisɔndiya fɔlɔ u kɔrɔ a bɛ sɔrɔ o de fɛ fɛn min man di ye o ma y'o to ye y'u yɔrɔ janya o la muso n'a cɛ fɛn min man di furucɛ ye o goyari ye i yɔrɔ janya o bɛɛ lajɛlen na yɔrɔ i furucɛ dusu suma ko ba k'a ye fɛn min ka d'a ye i seko kɛ olu kɛli la n'o farala fɛn min a tanaw toli kan i ma tɔ to baara ɲuman na dɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ dugumamɔgɔ a n'a sanfɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛdaw la fan bɛɛ lajɛlen na dugumamɔgɔ ka tile ban sanfɛmɔgɔ a ka yamarukan sɔsɔli ka tile ban sanfɛmɔgɔ a ka yamarukan wulili ka tile ban sanfɛmɔgɔ a ka sariyaw wulili i bɛ se ka mun k'a la bilen min ti min nɔ tɔɔrɔ bɛ se ka bonya la ka tɛmɛ o kan aw b'a dɔn nin yɔrɔ de la k'anw tɛ se ka bato si kɛ an ma ye min bɛ kɛ ala bolo koba ye dɛ fɛn min ka di an ma ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ye fɛn minnu kɛli haramuya an ma an ka yɔrɔ janya olu la fɛn min bɛna n'a ka dimi ye an ka yɔrɔ janya olu la fɛn min bɛna n'a ka ɲangata ye an ka yɔrɔ janya olu la an ka sɔrɔ ka cɛsiri kɛ a ye yamaruyali kɛ fɛn minnu kɛli la n'an tɛ se k'olu kɛ fo ka taa s'u dan na an ka cɛsiri kɛ olu la don o don fo an ka taa dɛsɛ yɔrɔ min na ni nin fila farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ nin de ma ko bateau. Dieu a créé les humains et leur a donné comme feuille de route dans cette vie son adoration constante. Dieu a créé les hommes pour son adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle l'adoration de Dieu? L'adoration de Dieu s'articule sur deux leviers. Le premier levier est constitué des interdits de Dieu.
L'homme doit s'éloigner de tous les interdits de Dieu. Tout ce que Dieu nous a interdit, nous devrions nous éloigner de cela. Les lignes rouges de Dieu doivent être respectées scrupuleusement par tout le monde. Les recommandations de Dieu doivent être prises avec le maximum de sérieux avec tout le monde. Les choses dont Dieu nous a interdit de faire doivent être évitées par tout le monde. La colère de Dieu doit être évitée par tout le monde. La sanction de Dieu est liée à sa transgression. Et sa sanction doit être évitée par tout le monde. Tout ce qui fâche Dieu doit être évité scrupuleusement par tout le monde. Le respect des interdits de Dieu est le premier levier sur lequel s'articule l'adoration de Dieu. Éviter ces interdits. Éviter de franchir ces lignes rouges. Éviter de les transgresser. Quel est le chef qui peut accepter de la part de son subordonné qu'il lui désobéisse en permanence, qu'il le défie en permanence, qu'il se fiche de lui et de ses exigences en permanence? Quel est le chef qui peut accepter une telle relation avec ses subordonnés? Il n'est pas imaginable de nous comparer à celui qui nous a créés. Dieu est le seul puissant. Dieu est le seul dont la volonté s'applique à tous et à toutes. L'adoration est d'abord d'éviter les interdits de Dieu, d'éviter de se retrouver dans des situations qui provoquent la colère de Dieu. L'adoration de Dieu commence par ça. Le deuxième levier sur lequel s'articule l'adoration est l'application des recommandations de Dieu. Dieu vous a recommandé l'accomplissement des 5 prières, faites-les. Dieu vous a recommandé le jeûne du Ramadan, faites-le. Dieu vous a recommandé l'octroi du zakat. Vous voyez que tout le monde n'est pas, par exemple, obligé de donner la zakat. C'est là où vous voyez que dans les adorations, certains sont exemptés de certaines adorations, pendant que d'autres sont obligés de les faire. Certains doivent donner la zakat, d'autres ne sont pas obligés car ils ne répondent pas aux critères. Certains sont obligés d'aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Certains en sont exclus car ils n'en ont pas les moyens. C'est comme cela que vous voyez que dans les adorations, Dieu est très magnanime. Dieu est très miséricordieux. Dieu a une démarche de discernement que nul autre ne peut avoir à l'endroit de ses créatures. Il exempte certaines de ses créatures pour certaines adorations et il oblige d'autres car les situations des gens ne sont pas les mêmes. Et regardez la prière. Quand on peut, on fait la prière debout. Quand on ne peut pas, on la fait assis ou même couché. Partout dans les adorations, nous voyons la magnanimité de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu, la souplesse de Dieu, partout dans les adorations. Alors il nous demande de faire le maximum qu'on peut dans les adorations. Cela ajouté au respect de ces interdits, cela s'appelle l'adoration de votre Seigneur. Faites du respect de ces interdits le premier levier de l'adoration. Et à cela s'ajoute le maximum que vous pouvez dans les recommandations. Personne ne peut faire assez. Tout ce que vous faites est insuffisant au regard de ce que nous devrions donner à notre Seigneur. Il est miséricordieux.
Sa miséricorde envers nous est sans fin. Chaque fois que nous sommes insuffisants, il est regardant envers nous avec la plus grande pitié, avec la plus grande miséricorde. Dieu ne se fâche pas contre nous parce que nous n'avons pas fait assez dans le bien, dès lors que nous n'avons pas fait du mal. Mais faisons le maximum dans le bien, mais évitons de faire du mal. Le mal, c'est tout ce qui fâche Dieu. Le mal, c'est de se retrouver dans les interdits de Dieu. Voilà, chers fidèles, le point principal que vous devriez retenir comme leçon dans l'adoration. Donc, quand vous appelez au féminin, Mabbatulila, Wati Bela Gelena, pour que vous Mabbatuli kono, ou ka jidi Mabbatuli kono, ou ka kisi maka dimima, ka kisi maka nyangatama, o de ni flaye. Allah tanamako de femnu mandi Allah ide, Allah femnu haramiya, Allah ko kana femnu ke, Allah ko kana femnu fo, ayolu toyede, kadaka nawlu toye, obe yorojina Allah ka dimima. O kofe Allah ko ka femnu ke, ayo chesri, o seko mi abulu ke. N'aw dɛsɛra olu kɛli la yɔrɔ min na Ala bɛ continuer k'olu baraki da aw ma ka da ka dɛsɛ de y'a to aw tɛ k'u kɛ bilen. A b'a dɔn nin yɔrɔ de la ko anw ka batow tɛ foyi fara Ala ka se kan. Ala ka hinɛ o de kɔnnen don Ala ka dimi ye. Jɔn kan ka fɛn min tanga waati bɛɛ lajɛlen na o de ye Ala dimi ye, Ala ka dimi ye. Ala ka dimi bɛ sɔrɔ Ala tanamakow de kɛli la. Ala k'an kisi ka sabati Ala tanamakow kan. Ala k'an kisi k'an ka taabolo kɛ Ala dimi kow kɛli. Ala k'an kisi k'an diyaɲɛ kow sɔrɔ Ala ka haramuw kɔnɔna na. Ala ye fɛn o fɛn haramiya Ala k'o bɛɛ lajɛlen goya an ye. Ala ye fɛn fɛn haramiya Ala k'an yɔrɔ janya ka bɔ bɛɛ ma. Ala ye fɛn fɛn haramiya Ala kan'o si k'an ka kɛta ye, Ala kan'o si k'an ka fɔta ye. Fɛn fɛn bɛna ni Ala ka dimi ye Ala k'an kisi o ma. Fɛn min bɛna ni Ala ka hinɛ ye Ala k'an jidi o kan. Fɛn min bɛna ni Ala ka sababa ye Ala k'an jidi o kan. Fɛn minnu b'an surunya Ala la don o don ka taa fɛ Ala k'an ka ɲɛnamaya k'olu kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختلق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.